Taranga to RSS ham Gyagar Keyo Talang Shapshi Sokbe Zonzi Kushab Mohan Phagwat Chogi Ube Tsokbe Uti Gente Kushab Indresh Kumar Latha Tsokbe Changshu Chikeba Jene Sugar Gewe Potang to Pemi Lanamebe Uti Jino Hosakamkwe Chimbu Chodan Lendo Jete Shunang Song JK Kap Konskemgwe Chambu Chogi Gyagar ni Chulu Tundi Te Zamli Yongla Migbetabushik Cha Yobashin Gyagar Shuman Ki Ngwene Rangi Ki Mikse Kecho Yobate Kongpe Nange Yimbakaze Du. Kapter RSS Zonzi Chonikan Konsachola Gyagar Ki Ngwene Tabar Pemi Namla Kidu Nyamyo Na Yola Maung Parian Tedar Mutu Nangyu Dumba Yobasung Du. एक बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि अब समय आ गया है विश्व शांति के लिए और संघर्षों से मुक्त करने के लिए रिलीजियस हार्मोनी का बेस्ट मॉडल भारत है, ऐसा पूज्य दलाई लामा जी ने कहा। और इसको प्रीच करना इट इज़ द अटमोस्ट ड्यूटी। तो इसलिए भारत जो है इंक्लूसिव है, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। आज विश्व शांति के लिए ये सबसे अधिक ज़रूरी है कि भारत की इस बात को सारा विश्व जाने और भारत भी जाने और माने। और इसी के साथ साथ ही आया कि दुनिया में जो विस्तारवाद है इसको कहीं रुकना चाहिए। एवरेज इंडिपेंडेंस शुड बी ऑनर्ड। सर, श्री मोहन जी ने दलाई लामा जी से कुछ बातें क्या बोली थी? ये उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है इंक्लूसिव है, सबको साथ लेकर चलती है और रिलीजियस हार्मोनी का बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है। इसलिए और जितने भी आसपास हैं सब वो हमारे सब भाई हैं और तिब्बत हमारा एक भाई देश है। इसलिए हम आपके हर सुख दुख में आपके साथ हैं, थे, हैं और सदा रहेंगे। Shize ngalo gyana ki Wuhan Tongke ne Zamling Kyun Yongsu Toyib Nyerim Chukuba Kyabte Chungba ne Sung. Zamling Kyun Yongsu Kokya Tambe Neta Rimba Chungba Tu. Sugar Gewe Potan Tuang Jeka So Yongsu Kakdom Che Yuegya. Nyechar Pemi Tiksu ki Sigyon ne Gosu de. Konskam Kyun Chumbu Cho ki Rimbe Neyo Mina Kala Jeka Zekyu Unzu Na Yubaje. Kushab Mohan Bhagwat Cho Sugar Dharam Salar Nyentan Shi Ringi Korkyo To Pebatan Dun Kesa Pemi Tiksu ki Sigyon Pemba Tsiring Cho Tang Pemi Ma Jitu Tsoso Kembu Sonam Tempe Cho Chene Kongla Tsamri Shubar Jaryuba Ma Se Tiring Kongsa Cho Tang Jete Jubdun Sigyon Cho ki Ube Kalun Nambata Jitu Tsoso Cho Chene Sugar Gewe Podang Du Kushab Mohan Bhagwat Cho Tang Laryan Jete Nang Song Kapter Kushab Bhagwat Cho ki RSS Dishin Mimang ki Tsoba Shikin Bichane Pemi Shensho Kang Yimbater Gyabgyor Shugi Yoba Songdo. Kundi 제가 두배 제일 아주 소도 교시 좀 많이 아주 표현하고 내당 걸 지난 그런 규모 제요 말에 동안 친구들이 아주 가면 쉬어 걸이야 지난 아주 표기 계획 내법다 아니 자가단 제와리 아니 자가 그린 친구가 심해다 텐조 쉬외 qabla Quran ge ti sungudu ti kyanzu pyumiso lang sho khari shangbai ne tharan nga ju gyab yo yus ani nga ju shung mares memang tiksu chi ti sama memang tiksu ngone ani pebasoliya ta gyab yo jaji gyata me yus chi ne ti sungudu ani pyu do ne mixe ke nai chuna na chezanga thanda ne den geche shu di Michael Van Ball ki chakdep che pyu yi chezang gegop sususu ki 직 pyu 견학 차시 레시니 셰디아디 당아주 우메남을 조엘이야 저 우메남을 댕조리아디 니마 표랑zen 임백 네법디 토네 렙고 열와 진사바 아니 크라야 칩시다데 기타 지단기 슝다데 줄러 믹세기 가수리 뉴슈티아다도 지금에신 순구도 균댕기 그런저 상조적으로 들으셔 이네 관수 투케마 망고유도 간다 지 견학 슝기 표디 견학 차시 레시니 럽주에디 견학 슝기 팀딩 네버 매버디 심베 토네 럽고 열봐 디마도 팀딩 네버 위어바 있는 디 럽스 럽고요 말봐 인서마 아메리카 인바인네 고지 고니도 안에 치니 표디 진주시와 계급 제시하던데 요래 근데 아니 지기다 표기 네만 랑신 이백 네버디 두고요 소한테 내가 좀 통요 안디 코란에 가지고 또 가면 좋았어